Dobrodošli u 4. sezonu Open podcasta. Moje ime je Aleksandra i ove godine sam ja vaš domaćin. Ivane, dosta toga ćemo preći, dosta toga ćemo otvarati kao novitete, pa tebe nekako ostavljam da nam predstaviš svoj brand Stare Sokolove sa, eto, možeš malo da nam spomeneš i taj porodični deo, eto, neki kratki uvod. Zdravo Aleksandra, hvala ti na ovako lepom uvodu. Ja sam Ivan Bogdanović, direktor kompanije RB Global, proizvođača Stare Sokolove i Stara Sokolova je nastala na tradiciji familije Bogdanović iz sela Kostijevići kod Bajine Bašte pre 30 godina. Kostijevići kao kraj su bili uvek onako šljivarski kraj, rakijski kraj, bogom dan za proizvodnju rakije i pred svega od šljive. I naša porodica kao i mnoge druge porodice u tom kraju proizvodile su rakiju i prodavale su uglavnom u zadrugu ona doba komunističkog razvoja. I onda tokom 90-ih godina kada je počelo da se javlja privatno preduzetništvo, moj otac je tu dovodio mnoge prijatelje, poslovne partnere na svoje imanje. Svi su bili oduševljeni tim cijelim ambijentom i voćnjacima i ovcama koje su pasle u tim voćnjacima i pečenjem koje mi njima pripremimo i cijelim tim ambijentom i najviše tom rakijom. I u to doba dolazile su mnoge ideje, možda bi neko moglo da napuni, da napuni u bocu, da ponudi tržištu. To doba nije bile su državne velike firme i tek je privatno preduzetništvo se razvijalo. Onda jedan njegov poslovni prijatelj iz Nemačke, Hazelkus, je nama jednom poslao jedan album sa slikama, nazvao ga je Dusty Mountain Ranch. I sa cijelim tim iskustvom iz tog našeg sela, on je bio toliko oduševljen, napravio prosto jednu malu knjigu ili strip sa tim svim fotografijama. I to je mog oca onako podstaklo da on stvari da to što su, to doba su mnogi pričali, trebalo bi, moj otac je čovjek od akcije i on je rekao sad svi pričaju, ja ću to da uradio. I prvo što je uradio, otišao je da se raspituje ko je najveći stručnjak za rakiju. On je znao, znači tradicija je jedno, tradicija je to dobro, ali ako mi nastavimo da pečemo rakiju samo kako su naši dedovi pekli, ne možemo stiramo tamo gde želimo da stignemo. Raspitivao se kod naših komšija tu Užičana, koji je najveći stručnjak za rakiju u bivšoj Jugoslaviji. I kum naš kaže, kako ne znaš, to je čuveni profesor Radoslav Paunović iz sela Potočanje, to je jedno selo kod Požege blizu Užica. On je u svim komisijama bio, državnim međunarodnim komisijama za ocjenjivanje, bio međunarodno priznat degustator i tehnolog. I mi smo uspostavili saradnju s njim i tu smo našu veliku tradiciju porodičnu koju još dedova počinje. Nadogradili smo sa tim nekim znanjem, to doba to najmodernijim i kombinacijom tog nekih naših starih destilata spremili smo tu neku prvu našu rakiju. Onda smo znali da ta rakija koja je tako dobra, ona mora da se na pravi način predstavi. I moj otac opet praktičan kakav je čovjek od akcije, ode u Paraćin, srpsku fabriku stakla, nađe gospodina Acu Portnoja, tada da kažem arhitektu koji je bio glavni dizajner za boce u srpskoj fabrici stakla. Onda beremo jednu jedinstvenu rakiju, jednu bocu stvari za rakijsku koja je punjena u bocu od antičkog stakla i kupimo, zaštitimo i to postane naša boca koja je prepoznatljiva i dalje u koju sad pakujemo naše, da kažem, luksuzni asortiman. I tako zapakovanu bocu pošaljemo na ocjenjivanje rakija u Novom Sadu, na Novosadski sajam. I u to doba to je bilo 95. godine. Znači nismo, to doba je, sad imate ovo ocjenjivanje svakih mjesec dana po neka rakijada, neko ocjenjivanje. To doba je bilo to jedno ocjenjivanje i šta si tu uradio, to ti je to. I te godine mi dobijemo veliku zlatnu medalju za kvalitet koja se u to doba nije toliko ni dodeljivala. Dodali se svaki par godina se neko dobije tu veliko. Znači standardna je bila zlatna medalja, a velika zlatna medalja se dodeljivala samo za neko izuzetno dobro, da kažem, kvalitet proizvoda. Nakon toga smo tu uzimali 7 puta za redom veliku zlatnu medalju i to ponudimo na tržištu. Prva promocija je bila u hotelu. Ste zvanično izašli na, što se kaže,
Kako je početak počinjao? I s obzirom da sada je već konkurencija, da kažemo, velika, neko ko kreće od nule ne može nikako da parira destilerijama koji su u poslu preko 20 godina. Šta je to što vas tad izdvajalo od konkurencije? Pa evo, to je bilo malo, da kažem, drugo doba nego danas. Drugo doba dobro je, lakše je bilo to što nije bilo toliko konkurencije, a tržište je to, bila je šansa na tržištu, ali s druge strane bio je i onaj veliki neki otpor gde je dobar deo ljudi, kad se moj otac pomene sa tom bočom koja je bila vrhunski zapakovana i stavim na sto i ponudim, oni ga pitaju, pošto je bio fini kulturan, oni kažu da dobro je, ali 2/3 misli da može biti brlja kao viski, znači po ceni i po kvalitetu. 1/3 nije to mislila, rekla je svaka čast da je neko to uradio i mi smo se na te ljude praktično oslonili. I sada nakon ovih 30 godina rada, Bile i starije. da, zvanično prvi početak Stare Sokolove se vodi kao mart, 8. mart 1995. Bila je promocija u 7. martu uveče pred 8. Bila je promocija u hotelu Hyatt Regency sa Minjom Subotom, gde je bio jedan kulturološki događaj gde je promovisana Stara Sokolova i to je zvanično datum kad je, nastao brend Stara Sokolova. I ove godine takođe izlazi na tržište 18 godina stara šljiva. Da, to je, mi smo do skoro nam ta 12 s kojom smo počeli bila naša najpopularnija. Bukvalno svaki put, da im se kupi, pa kaže doći ćeš u goste pa ćemo onda da pričamo. Tako je, 18. rakija je naša koja je, to bi bilo starija sestra te 12. Ona je lansirana u letu ove godine i polako će do jeseni će biti na probranom broju ovih vinoteka, dobrih prodavnica, ograničena serija od 350 boca. Svaka boca će biti ručno numerisana, potpisana od strane mog oca. Ona jeste starija sestra Stare Sokolove, ali nismo htjeli da kupac kad nju proba kaže, ovo je kao 12, samo je tu starija. Tu smo odabrali naše najbolje destilate od najboljih sorti, autohtonih sorti iz najboljih buradi i napravili smo, želeli smo da to zadržimo i taj voćni deo, šljivni deo i onaj deo koji se dobija starenjem u hrastovini, tako da to, mislim da smo napravili savršeni balans, tako da ljudi kad probaju možda se neki iznenade, zaista je odličan balans. Nekad te stare rakije mogu dodati toliko u tu sarinu da se to starenjem buradima prekrije, da kažemo, primarnu aromu voća i mislimo da to ne bi trebalo. Dobro je čak i u tim najstarijim rakijama ako se taj osobina destilata bude jasno prepoznatljiva. Mislim da su mi to uspeli sa... A i ceo vaš asortiman u suštini šta čini? Kako ste uopšte dolazili do odluke šta je to što birate za tržište? Pošto znam da dosta izvozite, pa više me šta piju u inostranstvu po kontinentima, a šta je to što ceni pored šljive domaćih kubac? Pa tržišta su različite. Ali svako tržište ima neku svoju specifičnost, ali u globalu najveći deo i u izvozu su rakije šljive i to je u Evropi pre svega, u Americi takođe, u Australiji, u pojedinim nekim tržištima dosta idu, kako mi to zovemo, bele rakije, Dunja Kajsija i Williamovka, to su neka nova tržišta, na primjer, dosta ide u Austriji, na primjer, idu bele rakije, mogu da idu u Rusiji, na primjer, s kojim mi i dalje radimo. Ima tržišta gde, na primjer, ali dalje dominira rakija od šljive. I tu je cena je, znači, vrlo da kažem, jedan bitna karakteristika na tim tržištima, zato što čini mi se da će lakše naš čovjek u Srbiji da izvadi neke pare, ne znam, stoje pa za neku vrhunsku rakiju, nego što će možda neki Amerikanac ili Australijanac. Da promeni svoje navike. A kako u suštini svijet gleda na proizvod sa našeg podneblja? Da li smo tretirani podjednako kao i druge? Pošto tipa, evo sad iz paralela sa vinarima i rakijama, uvijek je to bilo da iza toga stoje određene investicije da bi stiglo to i do marketa i do njihove horeke. Kako nas tretiraju u tom delu ponude?
Pa to je nekako Da li je kao i kod nas stvari odnosa, distributera, kako funkcioniše ta preporuka? pa logičan prvi korak je naša etnografska etnička populacija koja je sa bivše, ne samo iz Srbije, nego iz svih bivših država, bivše Jugoslavije, koji mnogo njih pravi rakiju, ali svi znaju da je najbolja srpska rakija, pre svega šljiva. I oni su logičan prvi korak. I sljedeći korak je da probamo da dođemo do tih stranih potrošača koji nisu, da kažem, etnički kupci, i do njih zaista nije lako, da to su potrebne ogromne, kažem, investicije, ali prilika postoji. To je meni više moment da vi na neki način otvarate vrata i drugim destilerijama koje će sutra pokucati na strano tržište. Pa evo, znači, te rakije su nešto jedinstveno što Srbija ima i treba to iskoristiti, jer neće to biti taj prozor, neće biti večno otvoren, ali to zahteva ogromne investicije u marketingu. Da li misliš da je ideja udruženja da se možda organizuju pa da taj nastup, što se kaže, 1 na 1, da nije to samo neki festival, sajam, nego da je konkretan napad na određene, kao što mi ovdje imamo neke bitne restorane i tu koreku, pretpostavljam da i tamo na sličan način funkcionišu. Jeste, a to je, tamo je problem što je to, ti troškovi su, na primjer, neki restoran tamo košta još 2-3 puta skuplje nego u Srbiji, a potrošnja rakije je 2-3 puta manja. I onda je to veliki, treba to sve da se održati, tako da mi radimo. Imamo nekoliko restorana koji imamo odličnu saradnju, koji su to prepoznali kao svoju priliku. Mnogi ljudi na inostranstvu na zapadu, na primjer, hoće da probaju, na primjer, Kanada, Amerika, oni uvijek hoće da probaju nešto novo. Ako ispričaš dobru priču, ako konobar dobro ispriča, neki, znači, ima restorana koji to rade i to je, mislim, pravi način. Tako da je proizvod jedinstven, naš neki imidž tamo, nije baš sjajan, malo je bolji nego pre 30 godina, ali možda ima ta neka šansa da se kao imidž neko bad guys, kao neka stvar, kao neki pobunjenici ili da neki način, da to bude neki malo bad guys imidž i neki košli tekila, na primjer, posao Meksikanaca koji, ajde da se ne lažemo, u Americi nisu baš najpopularniji, ali taj neki imidž, to ne predstavlja problem da ta tekila kao piće bude vrlo popularno. Idemo sad na neke možda lepše stvari. Koliko kažu da rakija nastaje iz ljubavi prirode, rakije i buradi. Kako ti vidiš taj balans za taj konačan proizvod? Obzirom da je ove godine bio mraz, imali smo svi problema sa sirovinom, šta je to što nas tera dalje da guramo kad imamo te probleme? Pa dobro, izjadali smo se jedni drugima oko ove godine koja je, kad mi radimo možda najizazovnija godina da ja pamtim što se tiče sirovine. Svo voće je vrlo lošem stanju i sa džetkom grožđa koji će biti top. Ne, meni su sad nudili neku kajsiju, ja kažem odakle, on kaže pa iz Turske. A logično. Logično da ću da kupim tursku kajsiju da bi pravila srpsku kajsiju. Ja sam rekla hvala. Tako je, jeste. Mi to u Staroj Sokolovoj svo voće 100% je poreklom iz Srbije, tako da nema tu, znači mi to držimo se toga, mislimo da je naše voće. Ne, nego sad misli da smo u krizi pa ćemo bud zašto kupovati bilo šta. Ja znam koji su pokušali, ljude koji su to pokušali da urade i nisu uspeli, mislim, to je jedan posao bez, sa malom perspektivom, zato što ti znaš da rakija, odnosno voće za rakiju mora biti u tehnološkoj zrelosti 100%. I uglavnom mora da se bere kad je 100% zrel. Pojedne voćne sorte možda i mogu da dozrevaju, ali je trebalo najbolje da se što zrelije. Dok ti dovedeš do Turske tajce, upravo ono što je zrelo u Turskoj, u Srbiji je već truo, tako da to nije to. Ali taj balans, na primjer, između voćnog i hrastovog dela, to je nešto što mora se stvarati pravi balans. Pojedne kolege insistiraju na tom, ne kažem, hrastovom delu koji je u principu možda na neki način i pouzdaniji i preteruju u tome. Ja mislim da to mora se napraviti pravi balans. Mislim da rakija šljivovica, što se tiče i to hrastovog dela, ne treba da ide u nekom smeru da se ta burat pripremaju na način na koji se pripremaju borboni ili ne znam ja, ti neki viski kojih je taj deo dima koji imate u borbonima, to po meni nikako nije mjesto u rakiji. Tako da tu mora se napraviti balans, to treba da bude borej koji je lepo pripremljeno na pravi način.
više idu nekog konjačkom pravcu nego u pravcu Bourbona, Dimara. Da, mene recimo često pitaju uvijek kao, hoće izaći ove godine? Rekao, ne znam. A hoće možda sledeće? Ne znam. Da, ja kažem, to je živa stvar. Idu degustacije i pokušavamo, što kaže, da nađemo taj balans da vi tržište razumelo. I ako radimo šljivu, ako radimo hoće iz Srbije, onda treba da se trudimo da nam i sva hrastovina bude po meni Srbije. Da to bude jedan, da kažem onako, sklop. I ja mogu se ponosno da kažem da je naša sirovina hrastovina 100% Jel postoji neki proizvođač hrasta za kojeg možemo reći da ga najviše cene proizvođači? Pa ne postoji, mislim, imate hrastovina, mi biramo hrastovina sa nekoliko lokaliteta za koje smo zaključili da su najbolji i država bi trebala tu da se potrudi da ta, zbog nas rakijaša i zbog industrije namještaja da se ta hrastovina na neki način zaštiti i ostane u okvirima Srbije, jer to je osnova za dobru rakiju, bez dobre hrastovine nema dobre rakije. I dobro namještanje, pretpostavljam, ovi proizvođači namještanjima treba isto moći listo. I to je jedno blago koje bi trebalo da se zaštiti. Nadamo se, svi nadamo se. Jubilej je ove godine, šta ste planirali? Znam da je dosta rađeno i tamo ste ulagali u okruženje vaše, pa evo. Planirali smo mnogo toga. Ove godine slavimo 30 godina brenda Stara Sokolova i prvi, da kažemo, ona stvar koju smo odradili, to je lansiranje, kao što smo pomenutog već proizvoda Sokolova, 18 godina stara. Sljedeće su već mnoge, ovako da kažem, i aktivnosti marketinške, to, na primjer, postali smo saradnici najvećeg etnološkog festivala u Srbiji, etnoloži, koje se održava u novembru u okviru etnografskog muzeja. U saradnji sa etnografskim muzejom i naučnim institucijama radit ćemo i naučna istraživanja po pitanju rakije. Vi dobro znate da je pre 2,5 godine tradicionalna proizvodnja šljivovice uvrštena u deo nematerijalnog svjetskog kulturnog nasleđa od strane UNESCO. Tako da naša proizvodnja se izuzetno oslanja na tu našu tradiciju i u tom smislu smo u saradnji sa naučnim institutima i fakultetima radimo jedno naučno istraživanje oko toga koje sponzorišemo i bit će i konferencije oko toga u saradnji sa Etnografskim muzejom, Privrednom komorom i tako dalje. Radimo to radimo saradnju sa nekim muzičkim festivalima gdje ćemo promovisati našu rakiju u zemlji i u bližoj okolini i mnogi drugi, da kažem, aktivnosti, ali to su onako bile bi nešto najuže. Kako mlađe generacije gledaju na... Pošto gledam da svaka proizvodnja destilata u svetu završila sa nekom ludom inovacijom. Vina imali smo kao petnat, prirodna, pa smo došli do bezalkoholnih piva takođe. Da li rakija sleduje kao bezalkoholna rakija? Ko će to da uradi? Mene više zanima zbog ove mlađe generacije, pošto čini mi se da deca više brinu o zdravlje nego što su brinule starije generacije. Mislim, meni je to neka vrsta parodije, ali opet kad pomisliš, evo, zanima me kako destilerija zamišlja inovaciju i kako se prilagođavamo mlađim generacijama. Šta je to što misliš da će njih da privuče, da ih nateramo da on bude naš sledeći potrošač? Svi tradicionalni proizvođači bilo kog proizvoda tradicionalnog imaju taj problem da deca, mladi naraštaji koji sad sazrevaju kao potencijalni konsumenti, neće piju ono što su pili njihovi roditelji. Ono će da se razlikuju. Vina bude drugi od onoga što su pili tata, mama ili baba i deda. Možda što su pili baba i deda, a što su pili tata i mama, oni hoće tu 100% da promene. Znači, mi trebamo da toj deci nešto ponudimo što će ih biti bliže njima. Znači, istina je, oni rakije slabije konzumiraju možda nego mi, da li zbog zdravlja, da li zbog prvo što sam rekao. Možda im je prilika da im se prisutiti kod neke koktele koji su, na primjer, sa rakijama, ali opet... Da, to sad ide kao... Ide kao kokteli i polako da ih na nekim tim, da oni upoznaju, da vide taj neki brend, a napune 25-30 godina, kad ih prođe taj, da kažem to, studentsko, onda kad malo postanu zreli
onda ih polako, do tada je bitno da znaju šta je to, a onda ih polako. Ali misliš da bi to moglo da bude ambalaža, ta komunikacija modernija? Modernija, ne tradicionalna, znači možda imate neku granu koja bi bila samo za mlade, neki novi proizvod, možda manje alkohola koji bi se njime... Je li to moguće? Pa dobro, rakija je zvanično do 38%, ispod 38% po pravilniku nije rakija, ali dobro, mislim, to sam sad moglo biti neko, to bi bilo neko alkoholno piće na bazi rakije, to, tako da, ja to nas, da kažem, regulativa nas to ograničava, pa iako je to 100% voće, ako je manje 38, nije rakija, nego je neko alkoholno piće na bazi rakije. Ja sad su meni rekli u Americi, recimo, kaže, što ne prodajete konzerve? Ja kaže, kako bre konzervu rakije da ti prodajem? Znači, pa kao šotić, rekao, ajde koktel da razmislim, da ga napravimo, kako šotić rakije, znaš, kao. I rekao, imamo mi, pa zato što je druga kultura i oni su, te konzerve su njima must. Njime je sad i voda u konzervi, i sok, i pivo, i svi kokteli, i tekile, i ti kad uđeš imaš raf, ja ne znam, po 100 metara različitih, ja kažem opet, a kako se do tom brlugu toliko konzervi ti izabereš, kao, baš ovo mi se... Pa marketing priča. Marketing jeste, velike su ulaganja. Problem je konzerva, ono što je ona zahtjeva količine. Ti konzerva ne možeš napraviš 1000 konzervi. Pa niješ, ja bih 20.000 konzervi sad 20.000. Znači nije ni to neka količina koja je, to je neki minimum. Da bi bilo nešto ekonomski isplativo. Ne, ja jednostavno negde u glavi uvijek da, 100.000. Pa ne, gledam i neki vinari isto su počeli da pakuju proizvode, ali kažem da, ali neko mora da se zaustavi u tom praćenju, jer ne može sve da menja oblik. Negdje i ta tradicija nosi neku težinu. Pa ne može biti sve. Ako si sve, onda si ništa. Ako si i konzerva, i bag-in box, i luksuzno pakovanje 18 godina, onda si ništa. Znači, ne može baš da budeš sve. Ali možda neka grana sa strane koja bi bila drugčije brendirana, nešto baji Stara Sokola, ali nešto baji, ne znam je. Koja je od rakija nekako po tebi najzastupljenija? Koji je brend vama na tržištu da kažem najtraženije? Po čemu vas je tržište prvo prepoznalo? Znam da idemo rakija Petica, Sedmica. Pa evo, naša najprodavanija rakija je rakija Petica, šljiva Petica. To je, da kažem, optimalan odnos cena-kvalitet koja je najzastupljenija i u korekciji i u maloprodaji. I on ima 2 pakovanja, ovo luksuzno i naše standardno pakovanje. I ona je, da kažem, savršen balans voćnog održavanja u buretu, optimalan broj godina. Nakon 5 godina ona već počinje da formira svoje buke i ona i po ceni je, da kažem, neka onako ima, kažem, pristupačna je. I cijena dosta utiče kod potrošača naših. Najpopularnija nam je ova 12-ica s kojom smo i počeli i kogod je probao, on je proba, pita, daj da vidim da li se pokvarila, nije, dobro je. Neki naš priča konkurencija svašta, ali to je ono što je naša velika prednost što mi imamo, da kažem, vrlo velike zalihe. Pa kad dođe ovako loša godina, mi u suštini i ne moramo, to se neće ostati za naše kvalitetu, jer mi imamo od prethodnih godina zalihe koje ćemo koristimo, pa ćemo dovoljne proizvesti više. Tako, pa to je pametna ali skupa investicija, to treba sve isfinansirati. Jer većina poslova ti kupiš sirovinu, nešto okreneš za 3-6 mjeseci. Ko hoće to u rakiji, ne možeš u rakiji. Ako hoćeš stvarno radiš pravu rakiju, ne možeš to moraš da okret. 5 godina je neki okret, ono što će uložio nakon 5 godina da ti se ne, investicija je druga, ali sama sirovina, ono što proizvodiš, prvi proizvod, kada proizvedeš, staviš ga u bure, mora da odleži. Mora da se čeka, mora da si nestrpljiv. Da se vratimo na jubilej. Šta je to tako karakteristično za Kostojevićima selo je? Selo Kostojevićima da nastala Sokola. Pa Kostojevići su klimatski, da kažem, Bogom da dan kraj za proizvodnju pre svega šljive. Tu se šljiva proizvodila od vajkada i uvijek ima neki, da kažem, poseban odnos prema toj rakiji. To nije bilo sakupit ću je kad stignem, pa ću je ispeći kad stignem, tamo ću ispeći kad dođe zima, kad ništa ne radi. Ne, šljiva je bila glavna sorta koja se proizvodila. Ona se morala brati kada je ona najzrelija, iako oni to nisu koristili ove naše
fancy reči u punoj tehnološkoj zrelosti, ona se morala da se skupi kada je zrela. I peklo se kada je ona, čim se završi fermentacija, ide pečenje. Dali su da to sad na te neke stvari, znači nije bilo to pa kad stignem ću da završim. To je bilo glavno i onda svi su tako morali da rade. Druga je stvar, u Kostojevićima se nikada šećer nije dodao u rakiju. Vi znate kad pitate o pojedinim krajevima, šećer kao pa to znašte koliko ide. Ne, Kostojevićima ne ide gram rakije. U Kostojevićima je to bila sramota od ukućana, od komšija, od cijelog sela. Taj koji je ubacivo šećer u rakiju, to je bio izvor smeha za celo selo. Svi su ga kritikovali pravio šećerušu. Čak je bio i neka, on kaže, interna šala s ovim obližnjim selima kad ovi naši rakijaši ispeku rakiju, valjaju su kazanom prevrtaču, pa kad izruča ovu rakiju, rekli smo daj zovi ove iz ovih obližnjih sela da ih ne pominjem, nek poture neke lonce da nose tamo, da dodaju šećer pa da peku opet. Tako da je po tome, rekao, Kostojevići su ubijali. Tako i u našem kraju, i moj porodic, stalno se istraživalo, na primjer. Mi imamo i tu neku našu priču o tri burete koju je meni pradeda pričao. Imao se jednu dedu, trojicu pradedova braći koji su bili na istom tom imanju i kako su se koji ženili, njihov otac, moj čukundeda, je ostavio za svakog po jedno bure rakije za sad. I to su bila trojica braće, Ljubo, Tiosav i Velizar. I Ljubova je bila u Dudovom, onda Tiosavljeva je bila u Dudovom i Velizarova je bila u Hrastovom. I kad su došli ljudi na svadbu, bila su naravno ta rakija i svi su bili oduševljeni, jer to je rakija stara 20 godina, ali su svi primijetili da je rakija na Velizarovoj svadbi bila najbolja. Zašto najbolja? Zato što je pravljena u hrastovom buretu. I od tada se sva bura za rakiju ukriva i u Kostojevićima prave od hrastovoida. Arpe jeste, to je negde ovdje i tradicija. Nisu imali fakultete, ali su kroz praktično iskustvo i rad došli do logičnog zaključka. Kako u suštini funkcioniše sada kada ide neka inovacija? Da li za distilerije postoji neko istraživanje tržišta šta je ili prosto se pusti da kupac sam formira? Pa postoje neke agencije koje rade istraživanje tržišta, mi radimo neka naša interna, preko društvenih mreža, preko interneta, može to da se napravi neka, istraživanja, ali to je neki uvodna tačka, nakon toga čovjek mora da te rezultate interpretira kako zna i ume i da onda malo procjeni se sam po nekom osjećaju onome što bi rekli iz stomaka, kako mu se čini da tako radi, da se nada da je to pogodio, to je uvijek tako bila. Zanima me kako stranci reaguju na našu tradiciju i na tu neki proizvod rakije, koji su svoji generalni utisci sa tih raznih tržišta? Postoji neka anegdota ili nešto što se izdvaja? Pa bilo je dosta tih anegdota, kao što rekao smo, različite države, različiti mentaliteti. Sad kad razmišljam, setim se jedne anegdote u Rusiji kad smo mi bili i mi smo tamo već 15 godina, krenuli smo u ono doba što bi rekli kad je Bog hodao zemljom, kad je to bila obećana zemlja i tamo smo zaista, tad su bili mnogo manja firma i ta prodaja u Rusiji nam je bila ključna, čak i najveća. Međutim, ruski kupac, ne znam, vi znate Rusiju, oni samo bitna je količina. I to je bilo glavno mi prodamo jedan premium proizvod koji, mislim, mi ne promovišemo to, daj se samo, znači bitno je pi malo, pi umereno. I onda je na kraju ta naša neka Ruskinja rekla, baš vam hvala, mi kao pokušavamo da edukujemo naše potrošače, da nije cilj alkohola samo da se opijete za što brže, što kraće, nego da je poenta dobro kvalitetnog pića, da popijete nekoliko sa društvom, da se zabavite, da popravi atmosferu, da uživate u mirisu, ukusu, a ne samo da se preopijete. Tako da to je nešto, neka naša misionarska, rakijska misionarska uloga a i kad ste već to pitala, setih se
kada je, imam tu, čuo sam da je britanski ambasador, kada je za vreme njihovog nacionalnog praznika rođendana princa Charlesa, odnosno sada kralja Charlesa, i počeo i završio je sa pričom o rakiji i kako ga je to iznenadilo da se kod nas u kućama, naprimjer, selu donesu ujutro kafa i rakija, pa za ručak kafa ili edukuje, tako da nije ni čudo što je ta, da kažem, naša proizvodnja. Što i daje ambasada? Rakije. Ne nego što je to, on je to prepoznao da je ta i shvata koliko je to rakija u stvari protkana u to tkivo našeg nacionalnog bića i da je to nešto po čemu. Zato i ona ušla u taj deo nematerijalnog kulturnog nasleđa. Utisci Wine Visiona, s obzirom da je bilo organizovano dolazak iz stranih distributera, neki generalni utisci samog događaja, što se kaže i ove godine se dešava, raste svake godine, dolaze nam i strani brendovi, ali dolaze nam ono što je bitno strani distributeri. Koliko sve to, koliko ti kao sad neko ko je iskusan sa izvozom vidiš tu priliku za naše domaće destilerije? Velika je stvar da ovaj region ima jedan tako veliki festival, nije tako bilo nikada u ovom kraju, tako da je to zaista jedna projekat državni koji bi mogao da pohvalim. Mi kao rakijaši smo bili pre godine imali jednu poziciju koja nije baš bila zavidna, ali već od svih ovih sljedećih ja sam vrlo zadovoljan. Kako je to, naravno, uvek može malo bolje, ali uglavnom to je jedna prilika zaista da se okupe svi ti distributeri i da kroz to što ponavljamo tu priču i o vinu i o rakiji, da je to izuzetna prilika, pogotovo čak i za vino i za rakije, ali za rakiju kao jedan proizvod koji stranci ne znaju, ako oni stalno im se to ponavlja, sve će i više dolaziti i to je, drago mi da čujem da čak i u ovoj godini se to očekuje sve više distributera i mislim da je to odličan potez i odlična šansa za našu državu da pogura tu proizvodnju. Izlučili smo da je nemoguće da prosto definitivno se dešavaju neke ekonomske situacije u svetu, sve to utiče. Dvojako je, na primjer, ja vidim da srpska vina imaju problem kako da se izdvoje. Svi prave vina, naša vina su zaista dobra, doduše malo skupa, ali dobra vina. I mi svi ovdje znamo, ja mislim u Srbiji se najviše troše naša vina. Prednost je što ti i poznaješ naš proizvođač, šta ti odgovara, znaš. Ali kako strancima to napraviti? Izdvojiti sad. Svaka država se snalazi. Mi nemamo more pa da povežemo, ne znam, došao Nemac, lepo mu bilo na moru, pio vino i sad to hoće da kupi u Nemačku. Mi moramo nešto ovako da napravimo i to je način da se zaista odlično da se promovišu i srpska vina, a i srpske rakije kao neki proizvod koji je jedinstven, koji može tu da se predstavi kao novi proizvod strancima. I mi usmijamo naš savez proizvođača rakija koji tu je uvijek u okviru krovna organizacija koja se otkuplja proizvođače i zalažemo se za još bolji status rakija na tom sajmu, tako da mislim da to ima i odlična priča da još ima prilike da se dalje razvije. To da, definitivno prostor postoji i uvijek kažem, bez zajedničkog truda pojedinačno će samo duže mi traje. I uvijek se šalim ljudi, ili idemo pešaka ili idemo avion, isto će da nas koštite. Da. I za kraj, koji su planovi Stare Sokolove, pošto je 30 godina ove godine, šta su planovi za budućnost? Pa evo, mi smo, osim ovih marketinških i promotivnih aktivnosti koje smo već pomenuo, ove godine je bila planirana i za godinu velikih investicija u osnovnu proizvodnju. Planiramo proširenje kapaciteta za destilaciju, dupliranje do sada imamo 2000 litara kazana za proizvodnju, uvećanje na 4000 litara, što će nam omogućiti da još efikasnije radimo i bolje. Onda radimo na osvježavanju na našeg voćnjaka u našem porodičnom imanju. Ukoštajuće stari voćnjaci se zamenjuju novima. Ove godine radimo blagi redizajn naše postojeće najprodavanijeg dijapazona, naše standardne proizvodnje. Napuštamo u serijsku bocu, prelazimo i ona će biti personalizovana. Na taj način dajemo jednu dodatnu dozu luksuza, a i dodatnu dozu
dozu za zaštite naših proizvođača, zato što na pojednim tržištima počinju da nas već falsifikuju. Tako da više neće biti standardno po posaju dostupno, nego će biti personalizovane sa našim porodičnim grbom i sa natpisom koji je izlivan u staklu. I radimo blagi redizajn etiketa, znači ništa revolucionarno, ali ono što ja volim da kažem, isto to, samo bolje. Da bude prepoznatljivo, nepogrešivo prepoznatljivo. Baš evo sad i što se kaže, više sam ušla u celu vašu istoriju i stvarno svaka čast na inovacijama i na pomeranju tih granica, da se ne držite jedne ulice, nego prosto... Pa evo, to je malo posljedica toga što mi imamo rezultat, ne posljedica, rezultat toga što mi dosta ulažemo i u kadrove, imamo veliki broj mladih kadrova koji neiskušni, koji počinju stasavaju uz nas, tako da mladi ljudi donose nove mlade ideje, nove planete stvari. Mi stari vukovi mislimo da sve znamo, ali kad čujemo nešto od mlađih, iznenadimo se, i ova deca umeju da misle. Ne, super, zato što ja uvek cijel život se bavim i prodajom i brandingom, ali uvek kažem da zavisi od osobe koja je na terenu i da je tu kor odabira, edukacije, stimulacije i napuštanja da ta osoba ode. Nego prosto da ga razvijamo u kući gde, ali dobro, na greškama se uči, pa Ivane, hvala ti puno. Iskreno, sve što smo čuli, ja verujem da ćeš lako uhvatiti tu mlađu generaciju što dolazi, ali nemoj dozvoliti bezalkoholnu rakiju. Kogod tržište i konzervu, to smo rešili. Konzervu možda, hvala Aleksandra, konzerva možda, bezalkoholna ne znam koliko. Bezalkoholno pivo ima smisla, ali u tom organoleptici rakije, taj alkohol je toliko dominantan da ja mislim bezalkoholna rakija teška. I vidimo se na Wine Visionu, idu iskaz. To, hvala. Hvala ti što si me pozvala.